Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Amin. Duk siwa sito 66 duk siu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Coba kita shibdiu chong sam shibdiu cek. Kaya yang bong ti kong jika kita jadi di busan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan
selamat engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kakak chẳng bóng chưa? Đi Tuhan con thích yếu trong tâm thích ý thiện. Kita sakong tong sin chu ya su ni phò nhà dịch ca tu bít tết kiêu. Ya kon kau fie pokok. Nah ciri-ciri dia jika kam pun tidak sampai di pai ho. Ya. Jika bui kita bằng song xin chua ho. Song ti kam thum kita sim kon kita song xin chu.ที่ 30 bui dia bui si pung. Ya xin ja si to song ti chu fu jika tau kau bui dan yaitu jika dia bui Junya jumpai ya dia di nifa di bon dia hakafa dan dia chicken dia tau kopi dia semsi ya dan mantuka dia just yang pada mamol trong ti bong chu sẽ có đi sẽ to nhìn lời tham gia kita song sim chủ ho là chicken kinh nghiệm ya cầm cha trong ti ho trong tay liang jika coffee jadi jika kincu nya chiu nyan ya na ti pat chiu nyan ki pun dan nyoi jika cicit nyoi nyat cit ho tapi kan jika dan nyoi tim pakai sikan ho jadi jika kincu sifat ho ya jika kincu dan coffee chiu nyan yang mucin cat ya mucin cat tu cencat di pai ha ya jadi jika cok ha ya do sinchon di pai ya jadi cui heo jika de Phungyan cui ho pun song ti jika tiang Chen Yun sang tai liang de Phungyan jika trong se ni siu 20 siu sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan buka lekatkanlah sinarnya. Awan bau ketakutan dianyatakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan.
dan manusia berpadu dengan kasih yang meminta kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhnya. Riuh yang membawaku dalam hidup yang benar. Chàng chung ơi chị mấy kilik. Kita trong samjit sung. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Chào mừng an Trần Bùi Chim trà tàu câu vi phương nhân. Xin cả lời tổ phụ. Theo là bà phu ngày tèo man xin cảm xe nhỉ. Nhị tay liang ngày tèo nhị khói xì là hô lìa xin phụ theo ấy. Phụ tố sò khói xì thì kinh bật nhỉ này. Kỳ nhị ngày tèo này kêu kinh nhâm, ngày tèo này kêu cảm xe nhỉ. In bi buồn chiều chú hay nhà tay liang. Buồn chiều dùng dâu ngày tèo phi trần hôn Thiên là bà phụ. Cảm xe nhì kinh phu nhi. Ngày tèo này kêu lời có nhầm miễn chèn lời kinh bay nhì. Ngày tèo juga cảm xe nhì kinh phu nhi này kêu hôn truy hỏi kinh con ngày tèo phung hiền nhì chết nắp nhì tay liệm ngày tèo phung hiền nhì si dung si to này kêu trái xin phụ theo này kêu chuẩn phụ im. Những tay liang ngày tàu mình chạy nhìn này kêu được phung hiến ngày tàu chi kỳ, si tàu ngày tàu này kêu kinh co ngày tàu sen phát trung, ngày tàu này kêu chuẩn dòng, này kêu cái sau giả su, kinh co ngày tàu si siêu, ngày tàu con pha ngày tàu hàng bì, cầm xe nhì đi chúc phụ, ngày tàu mình chạy nhìn này phung hiến. Ngày tàu nhóm tỏ có cái xe ngày tàu truy phung giả su miệng. Amen. Amin. Chúng mấy chăm chó. Keselamatan. Tijit tu pun si cái nhún chi hay mày nè cứu en. Tìm không? Kalau nhị mau cứu en nhị chú không hiểu biến mày hồ cái phụ nhìn nhị chết nhị hay phải cái phụ nhìn làm cái phụ nhìn. Nhưng phải làm đó cứu en theo đó si cả phôi si thủ hành cho nó 16 trong 37. Nhị ơi xin Chủ Yesus Kristus si to nyi tetkiu. Jadi tadi kita menghafal ayat hafalan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Coba sekali xin Yesus na, ni nyi ka ngai chui chui nyi na. Kalau nyi ka ngai mo xin Yesus si ka jujit nyi na chu pun song ti theo si ka to phổ hàng li cái phổ hàng ke phom với bu ke chung với si ho cái với một kawan. Jadi si ka pham chui si cả cái chui mỏ tết sa miền, đi cái chú chăm thi dịch cái phụ gì nó, kỳ mỏ cin sit nhìn sit cái chu nhìn hay mà nhìn. Jadi hamba yang punya satu talenta adalah hamba yang tidak percaya pada Yesus, sehingga dia tidak tahu ya bahwa Yesus itu baik, ya memberikan dia harta untuk ya diusahakan, malah dia bilang oh Yesus engkau jahat, engkau kejam, sehingga dia dengan terpaksa ditempatkan di tempat yang paling gelap. Di situ dikatakan Alkitab ada ratap tangis dan gertak gigi. Nah, si kakong konolia Chủ Yesus kong si katia phô hàng he an ameti phong thì chỉ đó thì nhỉ diều mãi nè nhìn lui thi phong thì sama diều ngắt ngả sen chi thi phong cái gì mãi nè ameti si chú song ti hình phạt cái trạng nhìn này chui à. Di Alkitab mau Chủ Yesus
半年當14加嘅時節，9點半年當12點日頭冇光啱到3點啊，做咩啱啊？第一人家mau kon Yesus, jadi Yesus mau cok samfu. Nah, kenapa Tuhan buat matahari jadi gelap waktu Yesus disalib? Jam 9 dia disalib, jam 12 gelap. Sampai jam 3 dia mati gelap. Karena Yesus pada saat itu, yang pertama dia tidak pakai pakaian. Banyak orang mau nonton dia. Tidak boleh. Yang kedua, tinia cuma head ama. Gelap itu melambangkan Tuhan sedang menghakimi, menghukum dosa-dosa manusia di atas Yesus. Itu mau cu Jasua, ki cai sipsika, ki mau cuy, jiminya cuy nga cuy, ki sipsika hong si. Pun song ti sin pan, nya cuy nga cuy cai cu Jasu ke sipsika. So di head ama to chung sip ni tiam to sam tiam. Ni các ngài mô hiền trong thi phòng hết âm hay thi phòng. Kalau kita bupo am homo jitin mo. Kalau sekarang mati listrik kan kelap pasti nggak bagus. Nah, tingnya kita nggak ho kai bu ya kiau, coba kiau na, coba nyingka kiau na. Kenapa manusia menangis? Satu bisa karena sakit. Ya, ini antung, chúng tôi antung ngồi kiểu pun si tahan gì kiau. Sini aja main juga kiau nah jimbiki Foisima karena dia kecewa sudah gagal. Cuma ya ngai hansangnya si jet ngai boy sin Yasu. Cuma ngai hansangnya si jet ngai boy cap su Yasu cho ngai cái kiu chu. Thì sama ngat ngasen cia. Kertak gigi itu melambangkan apa? Sangat sakit. Tetapi hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta. Kita bersyukur mereka semua sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah, jiu 5,600 yun ji kita ne jin sin Yesus. Cuma sin Yesus na jimbi thảo to si ka kong Yesus kibi nya cuy si. Cao sin kin kong. Kenapa kita percaya Yesus? Karena kita mengatakan Tuhan Yesus itu sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus datang ke bumi hanya untuk mati untuk dosa kita loh. Kalau dia tidak mau mati, dia gak bisa dibunuh di atas salib. Yesus rela mati. Yesus bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa-dosa kita. Chu Jasu nyanyi si, Chu Jasu si, me jimbi ki diu cui, tanah jimbi nya cui nga cui ya. Ni kon ni na, jit cut se jit tin kiau, jimbi nyin diu cui. Manusia begitu dia lahir langsung dia menangis. Kenapa? Karena manusia berdosa. Nah, kemudian kalau kita lihat Yesus setelah disalibkan untuk dosa kita, dia dikuburkan. Chu Jasu pun nhìn mày cho mà kalau nyitu sin kina Chu Jasu cái thia he sa sana sa san nhìn ka cho lunga Chu Jasu cái mày trong cái thia kỳ dung tan sam nhit pai pun nhìn tang si kỳ coi mày nhit le pai liệu dong nhit li pai thi sam nhit cho kỳ fan sang. Yesus mati dan dikubur pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat sudah dihitung 1 hari, Sabtu 2 hari, hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Chu Jasu pada si jet ni ti mo. Kia cái xin thi mê lâu kỳ bằng si xin thi cho mo. Kia cái xin thi hắn to dùng giao cái xin thi, với trái si cái xin thi. Kỳ ơi bùn nhị các ngày hay dùng giao cái xin thi. Li cái chu hay mày nè. Cui thay cái ham to mày nè. NC. Ini adalah talenta yang paling besar. Yaitu kamu dan saya bisa percaya Yesus dan diberi hidup yang kekal. Setiap kita yang percaya Yesus sudah punya ya talenta itu. Nah, sekarang pertanyaannya, cuma nhìn xin đầu Jasu, Chu Jasu hỏi nhìn si kêu hong het si mấy món ăn coi không, cho mà, ya, ở chỗ cùng, chìm lui, dù tao nhìn ha, dạy sang chỗ cùng, pan chân kun thiên. Dù ta nhìn Kun Thiên thì chỉ tao mà cung trọ thì pan hi ô chủ cung trọ gì mấy ăn còi không? Trong mấy nào? Jadi pilih cái si kia hay pun song ti cu si kia. Karena dunia ini sudah Tuhan kutuk. Ya. Toh ya
Kalau sika kon sika sinau jasu, song ti si hiau tai ni langsung song dia tahu. Ya, Tuhan sudah bisa bawa kita langsung ke surga loh waktu kita percaya Yesus. Kenapa dia tidak bawa kita ke surga? Karena dia mau kita bekerja. Seperti budak yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Apa itu bekerja? Nah, kalau ni kon sin kina, like NC ya sin kina, me tan tan sika sin jasu de jiwa ha, sika sin diao jasu, sika oi ham to bi song ti cho cùng. Bi mà á, song ti cho cùng. Me tan tan chon lui lui sit de jiwa, song ti oi ni ya, chon to lui ni kau jibi ki cho cùng. Tuhan bukan mau kita hanya ya cari makan ya, tapi dia mau kita melayani. Kalau ni kon sin kina nyong pena song ti ham sika sin jasui ni na biki kungcok. Nah, di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru Roma 12, 1 Korintus 12 ada 12 talenta. Berapa talenta? Sipnya. Nah, sipnya ke NC. Talenta yang pertama di kitab Roma dan 1 Korintus itu talenta yang paling penting adalah berkhotbah. Kong toa cuhe cui tai kai ham to NC. Coba sih kabe you song ti kai phụ nhìn kong to na jimbia song ti ham ke kai phụ nhìn na thi dịch khi thụ xin họ. Tu ô xin họ kỳ giang mai na khoi siêu si phung gì heo song ti bagi kifi loi chon jong song ti ke fani. Di kai cui tai kai ham to NC. Talenta yang pertama, yang utama adalah menyampaikan firman. Nah, Holy Anto Nyen Kiang ni, di sini banyak anak muda ya. Siapa tahu kalian ada yang dipanggil mau sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan. Untuk apa? Menjadi penyampai firman Tuhan. Niti mo kintau si katange fa, si menyine fa. Kata-kata yang sekarang kita dengarkan itu bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata firman Tuhan. Lebih penting daripada kata raja, kata presiden, kata gubernur, kata bupati, wali kota. Lebih penting kata-kata Tuhan. Nah, tini ke NC tiji cu kongto, tini ke NC cu sifung. Talenta kedua adalah melayani. Ya, ni loi holy. Coba ingat ten yu pai to ho ho jimbi yu nyin sifung. Kenapa? Ya, kursi-kursi sudah tertata karena ada yang melayani. Nah, cái ha si chat yu qua phu ho. Gypsy si ke chai cao phi hong xian chút chit gypsy li cái qua phu kita si moho sip cao phi pun kita sit di tau gypsy fat chút jim sit pun kita sit. Ya, pelayanan dari para majelis ya, membagikan makanan kepada janda-janda yang tidak punya makan di gereja Yerusalem. Sifung.ที่สามให้มานะเก้าหุ่นนะเขาเรียกจูนี่họให้มั้ยเจ้าสินอยู่จูนี่họ Lim Anอยู่จูนี่họ gereja kita ada sekolah minggu. Jadi siapa yang mengajar sekolah minggu? Ya, karunia ketiga, talenta ketiga adalah mengajar. Khotbah, layan, ajar. Talenta keempat, ya, TC kai NC ya, hei ham to mai ni dia. Ham to kian mian menasihati orang. Ya, kian mian ni na si tau nhìn ka oi sin jasu. Jika cuy chung jauh, kian mian nhìn mai nya cái sen phật kalau mau cháu xin kin, nya oi kyak kyak phi koi, oi cháu xin kin. Nah, kemudian yang berikutnya sumbang, ya. Song ti oi sika kungcok. Nah, sika jiu ham to me tan tan sika jung keu sika jiu mai na ham to cái sika liu hi lui kalau ni kon ton ni na an lo mo lui ni je ko ji ya pun ki tit ya loi fun siong sika cái en tiền sumbang to mu ya pet kai ham to en si ham to mai na liang tho an chung jauh liang tho mengatur, memimpin. Ini penting ya. Kalau kamu jadi papa mama, harus bisa memimpin anak-anak. Như liang thỏ, kalau nhìn theo liang thỏ, nhà nạ chú bơi sang nhìn ở chỗ liang thỏ. Tôi mùi lung chung si phung chui chung giao dù mai nhị ơi dù ham to mai thung chin ini si ma. Yang ketujuh, ya kita harus punya lubuk jantung yang bermurah lubuk jantung. Jadi ya 7 talenta pertama ini dapat diingat dengan kelansam. Nah, coba sebut ya. Kelansam. Jitni sam. Kelansam. Ka
khotbah. L. Layan. A. Ajar. N. Nasihat. S. Sumbang. A. Atur. M. Murah jantung. Ya, di kai chit kai, di kai hamto song ti ke NC cai Roma su sip nyicong. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ya. Di situ ya kita punya 5 talenta yang masih ada loh. Apa yang pertama? Ya, kita punya hikmat, sikaju civi, sikaju cisit, kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya iman. Samcung ha? Civi, cisit, sinsim, jit nisam. Civi, cisit, sinsim. Hikmat, pengetahuan, iman. Coba sebut ya. Hikmat, pengetahuan, iman. Civi, cisit, sinsim. Kenapa 3? Karena dari firman Tuhan ini kita dapatkan 3. Ya, kalau nyituk sinkin, nita to maina, song 3 civi. Nyituk sinkin, nina to maina, song 3 cisit. Ngai, jang nyito, pak set nina. Kỳ mấy hồi đi thụ xuống, kỳ suy suy thụ xuống. Ngày muốn kỳ muốn thì kỳ唔tì. Cho em tin à? Si ka Anton nhìn tia, si ka cái thi kiểu si be anyong tino, cit dong, kisi anyong tino. Kita jarang tahu ya bahwa bumi kita ini dia berputar ya, bukan dalam posisi yang seperti ini seimbang, tapi sengek. Như tên yêu cầu chi dấu à? Yêu cầu có chi dấu à? Chi dấu sengek ti mà? Kỳ langsung ciok dan hinyang. Si ka cái thi kiểu si anyong mà, sengek à? Cuma sengek na nyisip samtua 23 derajat loh sengeknya loh. Bukan sedikit loh. Nah, jimbi li kan nyisip samtua holi ju salju. Si ke hong ju si kai ham to mai na musim. Si ka holi si mochi to hong. Tan he kalau nyihi ya li kai ham to kutub utara, kutub selatan ju mai na salju. Kai ha si mo nyo, kai anyong mo. No si thai si anyong mo. Kinto si ke si anyong miring lo. Kim ti ba. Nah, kalau itu ya trong siki itu dia song tia kia piong li cái siki anyong hamto ban si to mai na nhìn kin to me tan sit choi ji nhìn ka kin to sit nyu chi sit đó một kita đó thì gì mai chi phi chi sit sin sim. Nah, kalau itu sin kina nyi na to mai na. Kalau kamu baca Alkitab apa yang kamu dapat? 1, hikmat. 2, apa? Pengetahuan. 3, iman. Timo. Kalau nyisi phong chu, yu song 3 chi sit, yu song 3 chi phi, yu song 3 mai na sin sim. Ya. Nah, kalau sudah dapat ya hikmat, pengetahuan dan iman, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membedakan roh. Sika koji mai na fun piet ham to jimbi kita kaufi an to ham to sialina. Gereja sekarang tuh ya banyak disusupi yaitu pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya juta kaufi kong kalau nyisin jasu nyimbai pot tiang, nyisin jasu nyimbai pot. Antonya kaufi kok. Padahal bukan ya. Si kasin jasu mai na, si ka bai tet kiu, jiu jit jit, jiu jung jau ke sin ti lau jasu jit jau. Nah, tomu ya kaliong kaya me tan neng keu fun pet ya, hoi lin ka moi lin. Cui heu thi chit si ka oi mai na nen keu fanjit song 3 fa. Jadi yang berikutnya yang kelima dalam 1 Korintus pasal 12 adalah bisa menerjemahkan ya. Koji kong song 3 fa pun nhìn ka thang dù có nhìn ka kita ki hiao kong ha boy ki tan hiao kong jini boy ni ju hiao kong ki ti ja su jung jini pun. Ya, seandainya kita ketemu orang, ya dia tidak bisa bahasa Hakka, dia tidak bisa bahasa Teochew, dia hanya bisa bahasa Indonesia. Kita harus bisa menyampaikan tentang Yesus kepada dia dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 12 ya talenta. Kita ulangi ya, yang 7 apa? Kelansam, jid nyisam. Apa kelansam? Khotbah, layan, ajar, nasihat, sumbang, atur, murah jantung. Kemudian ada 5 di 1 Korintus pasal 12. Apa saja? Hijit, cisit, civi, sinsim, loi maina, fun piet, ya, sialin atau cinlin, cui heu tu fanjit song 3 fa. Ada 3 yang sudah ditarik. Ya. Totalnya ada 15 ya.
12 masih ada, 3 sudah ditarik. Ya, sampai pun song ti chat chon hi. Mai na ki chat chon hi na. Tijit. Si kam hiawa UNC loi jici ni piang ni. Tak ada lagi karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu sapu tangannya bisa sembuhkan orang sakit. Petrus bayangannya bisa sembuhkan orang sakit. Enggak ada lagi. Ya, kemudian si kam hiao cho sinjak. Kita tidak bisa lagi mengadakan mujizat. Ya, seperti Paulus tangannya digigit oleh ular dia nggak mati. Tak bisa lagi. Ya. Dan yang ketiga, tak bisa lagi kita tiba-tiba bisa bahasa Korea tanpa perlu belajar. Mau sampai pun song ti chat chon hi. Ya, 3 sudah ditarik. Apa saja? Tak bisa lagi sembuhkan orang. Yang kedua, tidak bisa lagi melakukan mujizat. Yang ketiga, tidak bisa lagi berbahasa asing tanpa perlu belajar. Jadi ada 12 talenta yang masih ada. Si kakinto hanyu sip ni kaya hamto NC. Nah, kalau ni jung li ke NC lah si fung chua. Nah, song ti chu boy cenka kia kai maina hauko. Kalau kita gunakan 12 talenta ini untuk melayani, maka Tuhan akan memberkati gereja di Siantan. Ni thong song song thu xin kin song ti pu ni chi fi. Ni song song thu xin kin song ti pu ni chi sit. Ni song song thu xin kin song ti pu ni ken kong kyong cái sin sim. Tâm ơi,你就同情人的心，你出去講人家的耶穌，講人家的耶穌，講人家的耶穌啊，可能你講半10人啊，有10人會信耶穌啊。對宗教的工作mana，沒你contai錢啊。Hasil yang paling besar bukan kamu bisa dapat uang banyak sekali. Uang bisa habis, tapi yang tidak bisa habis adalah kalau kamu melayani Tuhan mendapatkan jiwa yang baru. Nah, ngaitan song-song chun fu ji mo. Mungkin si chat belum waktu yang lama. Ngaitan hi tham phong, yu ji cha lo nhìn ca ho. Suy xiong ji ho. Ki chit chip lang xe. Ngày tên hi tham phong si chet ki kong oh tuy miên yu ji cha a ji an lo ki pot piang hiao hang. Ki lai chi chon Jakarta chon loi hi chong ki ho mo ni tên hi ke bui chon bung ki fu jim kong ki ti ja su. To me ngày tên yu hi hi cha a ji ki boy kong ha boy. To me ngày tên kong ki ti nhớ xin ja su ji cho mấy ni pot piang yim hiao hong yim bi nhìn yu chui yu ji ni si chet mo nhìn hiao mai na thành nhị si, nhìn theo tay nhà nạ, nhìn theo tay nhà lùi, tan he nhìn si kalau kita xin giả su kita tay chui, nhìn ơi kia xin giả su bên nhà chui si, kia hiện sai trang nhà chui, tôi mình ở tên môn kỳ nhớ xin giả su mà, kỳ con oi kỳ oi xin giả su, tôi mình ngày tên tay liền kỳ to co, kỳ thành ngày tên to co, ham chui giả su sai mình kia chui, tan he chào pu nhịt ngày tháng tôi xéo xịt kỳ tròn thiên cái kỳ mấy tròn thiên cái trung giáo mà con nhìn tin kia giả số chui trung giáo nhưng misi cả cô lấy cái dìm cái lúa nhìn tin cái gì cái tin cái gì mọi nhìn nhau kêu gì không kalau nhớ si chết nhưng apa kêu ngày nhà phạm miêu kêu gì ame kêu ngày nhà miêu kêu gì lấy chi kêu ngày nhà lấy chi miêu kêu gì tan vô cái miệng nhỉ con giả su nhỉ kêu ngày kỳ chu kêu nhỉ waktu kita melewati jalan kematian tidak ada yang bisa menolong kita. Bapak kita nggak bisa, mama nggak bisa, hanya satu nama yang bisa menolong, namanya adalah Yesus ya. So dia nhỉ con nhìn cả tia chu giả su. Chỉ tôi nhìn coi gì xin giả su. Nah kalau jiu nhìn xin giả su hey Messi cái cao phi tambah. Nah song ti pun ki cái nhún chi ki chon cái. Song ti pun ki leong cái nhún chi ki chon leong cái. So gì hả? Ni sang trái si kia hong hả? Ni mo mo kita đó. Ni yêu sim kiu, ni yêu xe lòng, ni yêu sun chi set chi kita mang ti giả su ni kia kong kiti quan ji giả su ya. Tôi bảo cho mà một kỳ tha cái cô chung giao cái xẻo xịt cho cái con nhìn cả ti giả su, vì biết giả su này kêu si cả, tay si cả, tròn thiên cả nhớ bên nào thử coi con mò chui, mò kêu, mò piang, mò lo, mò si, oi hi nhớ thi phòng
Một hít thi nhúa họ cây bùi á. Một con một kawan ăn sao thung hiểu hò. Như thọ này bùi. Thọ thiền quẹt. Kalau như thọ thiền quẹt, như chơi xin giả sử. Tapi như tan xin giả sử, kêu họ như tay nhìn xin giả sử. Đi cái chú hâm to mày nè, si cả song ti bùn này cái NC, si cả lại dung, kỳ với tay si cả chon, ya, chạ NC chon chạ, liang chạ NC chon liang chạ. Một trăm cái chạ phô hả? Phai cái phụ nhỉ na, song ti bùn cái NC cái sản phẩm, kỳ nào lại mày này không? Tao mới song ti còn cái chút. Si cả gì cái họ xịp hả? Yêu phụ nhìn hả? Na cái nhuận chi, liang cái nhuận chi chỉ chạ nhuận chi. Cái lô bàn khi ăn ra này thì phòng khi ăn kiều he công sĩ cả tìm mày giả su kỳ song thiên kỳ lượng tiền nhiên liệu kỳ ăn ra này thì phòng khi ăn kiều kỳ pun sĩ cả NC yêu kita cái NC sip ni cái NC kelansam khotbah layan ajar nasihat sumbang atur murah jantung terus engkai nang tusin kin dapat hikmat pengetahuan dapat iman. Cho main situasikan dan kau bedakan roh dan menerjemahkan firman Tuhan. Sip jika NC yang sudah ditarik apa? Nah, songti coba main menyembuhkan orang nggak bisa lagi. Kemudian melakukan mujizat nggak bisa lagi. Tiba-tiba bisa berbahasa asing juga tak bisa lagi. Tapi yang 12 masih ada kita pakai untuk melayani Tuhan. Yang penting kita punya murah jantung, berbelas kasihan pada orang. Si cả dù mai là liền miên hết sim, si cả con nhìn bằng xin giả su, si cả kê sau thì xin giả su. Thì cái chú chung chào hả? Si tao song ti trên cả song xin cái nhìn, mấy thằng đang song xin cái nhìn á, trên cả si cái cao phi, mấy thằng đang si kiện, có dù 30p, 60p, 8p nó. Si cả liman thằng an to sang si to ya, ken to cái sang si, nên kêu jiu, ken to song ti cái cao phi. Si cả lại to có. Mari kita berdoa. Ngõ muốn trái tiền song tiệt phu. Ngài tên xin trái cầm chia nhỉ Dìm bí kín bàn song Ngài tên tì tó chú giả su Khi phát bùn cái nụ phụ cái là cái NC Ngài tên dì kín xin giả su dù chui hỏi NC dù dùn sen Tên ngài tên tì tó ngài tên là si phung nhỉ Chạy đi cái si cái hông Kiểu như liên viên ngài tên Phụ ngài tên dù lít liang Rồi xịt hàng như cái chết cái min linh Si to kén to nhìn này kéo xong xin giả su Chỉ chú phụ thí xong chỉ mấy muốn dì kín thằng như cái chín lý Si tao kita kau ji you hao ko you ko Nhipun kita sam long chen yun ji chen yun ji si tao kita nhớ kau ji chon long chen yun ji cảm ơn nhị thiên phú kêu nhị sa men cái đàn chui thằng cái đàn to co phung chu giả su cái miệng amen lời si cái liang su xin chọn nó si cái Mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus ya, pasal 14 Markofu Jim Sipsi Chong Nyisip Nyicet. Kita akan membaca dari ayat yang ke-22 sampai 26 secara bersama-sama. Markofu Jim Sipsi Chong Nyisip Nyicet tos Nyisip Nyicet. Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Kalau firman Tuhan ini sudah dibuka, Joko nyiten ta khoi leo di cái song ti cái pha si ka jung ji di bun che loi thu ma kho fu jim sipsi chong nyi to nyi liuk 3 2 1. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin. Sikalai tokoh.
我們猜天上tit phu ngài tên sẽ chơi cảm謝nhỉ Chúa Giêsu kỳ diêm bi ngài tên chui biết pun nhìn tăng sip sika ngài tên Tito Chúa Giêsu cái hiệt này cái sẽ ngài tên chui thiên phu song ti gì Tito ngài tên chui nhìn kiểu như sao ngài tên như chui Tito ngài tên có gì diêu chi kết diêm bi như sao ngài tên chui lời liang su li cái kinh ban song cái xin chọn thùng có li cái xin chọn như có gì chúc phúc ngài tên sen phát Tito ngài tên có gì cho Chúa Giêsu hỏi phụ nhìn lời dùng cho những cái miệng Chúa thằng ngài tên to co ngài tên nhóm kỳ kiểu to co phun Giêsu cái miệng Amen. Chúa Giêsu kỳ hàn mang pun nhìn cho ở sự chết ở kỳ các cái môn thủ chay lấy cái liều tăng hả kỳ dù lấy cái truy heo cái ban tròn Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dia bersama murid-muridnya di ruang atas mengadakan perjamuan yang terakhir. Dia mengambil roti yang tidak beragi. Kina piang li cái piang chú hay mỏ cao cái piang thôi piao giả su cái xin thi mỏ chui nhà cái xin thi dụ chui giả su cái xin thi mỏ chui. Roti tidak beragi melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Ya, tubuh kamu berdosa, tubuh saya berdosa. Nah tu Yesus me tantan li cái piang ki cu chia liao ki pok kai ki fat pun kia muntu. Dia setelah mengambil roti, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada para muridnya. Satu roti dulu. Apa-apa. Si kasihan na ke piang kita akan menerima roti lebih dulu sebelum cawan ya, nanti baru cawan. Untuk yang sudah mendapatkan roti silakan berdiri juga nyiten nato piang yang nyiten hihi loy. Sika cai sika nyenbui loy toko kita berdoa di tempat kita masing-masing ya untuk minta pengampunan dosa. Sika oi toko sito song ti se chang sika kai chui sito sika nen keo liang su li kai sin chon. Kita berdoa mohon pengampunan dosa agar Tuhan melayakkan kita menerima roti ini. Kamcacho Lungcung Jikin Nato, kita bersyukur semua sudah mendapatkan roti. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Sikalai liang su likai piang Thoi piao chu Yesus mau cui ke sinti bisi kai cui si melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa tapi rela mati untuk dosa kita. Mari kita terima. Sikalai liang su. Chấp halai Chúa Yesus nahi pui itu jiu puto cip. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan. Dalam cawan ini ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Jadi cái pui itu jiu puto cip. He Chúa Yesus cái po hiet, thoi piao xin cho cái po hiet, thùng cô li cái po hiet. Nên kêu xe chang an toàn nhìn chui, cái xin Yesus nhìn chui.
Nah, setelah Tuhan Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur dan dia membagikan kepada murid-muridnya. Chu Yesu kina hili kai pui ki chu chia liao ki fat pun kia mun tu. Sika chai sika nyen bui toko sika kinyam sika kanyin sika kai cincit penjuhan mang sin Yesu sito sika koji chon fu jim sito kiten nengkel sin Yesu. Kita berdoa untuk keluarga kita, kawan kita, kenalan kita yang belum percaya Yesus, supaya kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka tentang Tuhan Yesus, supaya mereka bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Kamcacu si kalungcung jikin natol ke pui, kita bersyukur kita sudah mendapatkan cawan. Mari kita terima cawan ini dengan ucapan syukur. Si kaleliang su ke pui jung kam enesim. Si kaleliang su mari kita terima. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Thiên父Song Tiên Ngài tên cam chia nhỉ, phùng Ngài tên anh hô kỳ phi là liang su chủ giả su Kitô cái xin chọn, khiêu nhị tung có lý cái xin chọn, kyong kyong Ngài tên ấy xin sim. Chỉ đó Ngài tên kén cả nhìn xịt giả su, bù Ngài tên lít liang lời si phung giả su, kén to nhìn có gì xong xin giả su. Chỉ đó Ngài tên có gì yêu chun phi cái sim lời nhang chập chủ giả su Kitô thiên nhiên chi chay lời cho Ngài tên bán bong chi bong bán chủ chi chủ. Cái sự chết Ngài tên oi liang su xin chọn, Ngài tên mẹ yêu lý cái pi mì ấy xin thị, tên hay yêu dùng nhau cái xin thị lời liang su xin chọn chủ giả su với bù Ngài tên lý cái xin chọn. Ngài tên cam chia nhỉ, bù Ngài tên an hồ cái kỳ phi kín bàn song. Khiêu nhị chơi thằng này to co cầm chia phung giả số cái miệng amen. Đúng chung khi nói diễn chọn to siêu bụi sika trong sam kiu kiu cuy heo ke siko. Kita tetap berdiri waktu cawan diterima kembali oleh pengabar Injil Ajin. Kita menyanyi memuji Tuhan nomor 399. Nyawaku diberikan. Sam kiu kiu semuanya berdiri sika lungcung kihiloi. Nyawaku ipe chang. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari mati bangkit
Nyawaku diberikan untukmu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan untukmu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan sorga dan tahta yang mulia. Ku masuk dunia gelap dan jadi manusia. Ku tinggalkan semua untukmu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua untukmu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan untukmu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan untukmu, apa kau beri padaku? Sikai jinjancan lit sikai liang su song ti pun sikai kai cufu. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan. Nyancu jasu kitu QN ka sifung kai envi. Song ti kai chi oi, sin lin kai kam tung. Song song ka ti siung ji moi mun tung cai. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua. Amin. 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 Siang Cho Meto, silakan duduk, doa teduh. Nyencu sifu posiunyi. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Sika Bang Hocut, jangan keluar dulu, duduk, kita mau foto bersama-sama. Harap hamba Tuhan bisa di depan ya. Terima kasih.